Pues muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos aquí a Twitch para estrenar el juego Season, A Ladder to the Future, una carta del futuro. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a estos directos. Y aquellos que lo estáis viendo en estos momentos por YouTube, recordar darle un pequeño like que no cuesta nada, comentar qué os parece el juego, por favor, y suscribiros también, porque es una forma de ayudar al canal. Bueno, ¿de qué va este juego? Es un juego que hacía ya un tiempecillo que le había echado el ojo. La misión, vamos a tener la misión de guardar recuerdos ante lo que parece ser un inminente apocalipsis en el planeta, ¿eh? Bueno, de momento yo creo que está bien, tal y como está, ¿no? Así que vamos a darle a jugar y ya está. Who are you? I don't know, but I'm writing to you anyway. Where are you? How far in the future? Where'd you find my journal? I may never know, but you can know me from what I put down on these pages. I come from a little village in the mountains. No one has left here since before I was born. But our lives changed overnight. Just a few days ago when my best friend had a prophetic dream. A vision that the elder said means this season is going to end soon. The world is about to enter a new era. A great change is coming. Everyone was afraid. I was surrounded by questions and I began to feel how little I know. What is this season that is about to end, and why is it ending? What exactly is out there that could turn the world inside out? If there are still voices singing and laughing in the wilderness, I could record them before they're gone. I also thought of my dad, who always wanted to see the outside world but never did. So, I asked if I could leave. The elder had one condition for letting me go. That I take what I collect to the museum vault, a palace of art and memory at the edge of the earth. She says it's the only place safe from the turmoil of a changing season. I hope that's where you're reading this now. I can't stop the change that is coming, but this time on Earth could live on in these pages. What it looks like, sounds like, how it feels to be alive right now. I'm writing to you at the crack of dawn on the morning I leave home. I can smell breakfast cooking in the other room, and I can hear my mom's voice. Bueno, pues de primeras lo que podemos decir es que van un poquito desincronizados los subtítulos, ¿no? Eso nos hemos dado cuenta. Vale, índice, key o sin leer. Vale, esto es como una especie de leyenda, ¿no? Sin leer y fin. Estaciones pasadas. Era antigua, desconocido. Era moderna, 500. Una estación de industrialización. Era dorada, 722. Una estación de intercambio cultural. La guerra, 770. La gran guerra que duró 10 años. La estación de 780. La estación en la que nací yo. Qué curioso, tío. ¿Quién eres? No te conozco, pero te escribo igualmente. Vale, esto es lo que...
Esto es lo que acabamos de ver. Vale. Carta del futuro. Sueño de Pate. Estación, papá, y la mañana que me fui de casa. Vale, pues entonces en principio está todo visto. Se ve muy bien, ¿eh? Tirar de la cuerda. 3, 2, 1. Hooray! Mr. Lotto's here. Madre mía. Con la alegría que le caracteriza. Sí, yo también he visto una pizza. Anverso, catálogo de extraños, historias de miedo para niños. Reverso, este libro es una introducción a los aspectos más terroríficos de este mundo, con una pizquita de miedo y de diversión. Los niños crecen siendo prudentes. Qué chulo. O sea, es un mundo... Por un momento me ha recordado, no sé por qué, me ha recordado un poco al estudio Ghibli, ¿sabes? El trazo del dibujo, la abuela con la cabeza gorda y con esa nariz. Me ha recordado un poco al viaje de Chihiro. My bag and Dad's camera, ready for the great departure. Vale, parece ser que ha sido simplemente el momento en el que ha aparecido la cinemática, en la que los subtítulos iban un poquito ahí desincronizados, pero aquí ahora parece que va bien esto. Criatura de cerámica, premio, salir, figura de origami. Anverso primero, Festival de Cuentacuentos, año 817. Lo hizo Pate. Espero que te guste más que un pez, Pate. Retrato de mamá y papá. 1801. He ido a escalar. Volveré por la noche. Insecto disecado. Madre mía, parece un conejo eso. El insecto parece un conejo. Billetes antiguos. El búho extiende sus alas sobre la prosperidad. Este billete vale lo mismo que 10 poemas. Tesorería prismática. La escoba. Te parece un escarabajo, ¿eh? Sí, la verdad es que es... Bueno, pues en principio ya hemos hecho la campanita. Por aquí ya no hay nada más que hacer. ¿Podemos correr? No. ¿Corremos? No corre, no corre, no tiene ganas. Vámonos. Asimilar el momento. Buenos días, mamá. Analizar la escena. The burner's on the table, ready to make a pendant. Mom is cooking sweet bark soup. She got out some old tapes. De corteza tierna.
You're up. What are you doing standing there? Anda, esto sí no me lo esperaba, con bocadillos. Time to get going. It's gonna be a beautiful morning. I'm making progress. I found the burner, camera, recorder, travel bag. Breakfast is in progress. Still gotta make a pendant. We haven't used this in so long. Good thing I saved the instructions. Just as you would use a shield to protect your body, an identity pendant protects your mind. Your thoughts, memories, everything that makes you. We don't wear them here in the village anymore. But if you're going into the outside world, I'll feel better when you've got a pendant shielding you. Diseases of the mind, Enfermedades mentales. like the dream sickness. ¿Cómo surgió la enfermedad del sueño? We don't know what caused it. We heard people suddenly fell into an eternal sleep. These were years of wild rumors, and half of them turned out to be true. Y la mitad resultaron ser ciertos. Madre mía, In tienen... times of war, a pendant can be used to identify a body. Evidentemente está en perspectiva, ¿no? Pero tiene unas manos que parecen unas manos enormes, ¿eh? Parecen más grandes que una cabeza. Let's skip that part. Objects have two layers, the physical and the mental. The pendant needs to absorb both. 1. Collect a sentimental object for each sense: sound, smell, feel, sight, taste. Oído, olfato, tacto, vista y 2. gusto. Feel the sense and speak aloud a memory of the object. 3. Feed the object into the burner. The memory will leave the speaker as it is transferred to the pendant. That means I'll forget the memory after I say it. O sea que olvidaré el recuerdo al contarlo. It's supposed to be painless. At least. Podría hacerlo yo y perder mis recuerdos. No, you must remember everything. Anda. That's your role. Podría contarte el recuerdo después. The pendant needs this little sacrifice. I want to be sure it works. Don't be afraid. A few memories is a small price to pay for knowing you'll be safe. Okay, so this old tape should work for our sense of sound. Sentido del oído. I remember you and I fell asleep listening to this tape. Your dad came home. We all rested together until it got dark. Qué curioso. What an odd feeling. Like an absence, disappearing. The empty space fills itself back in until I forget that I forgot anything at all. Olvido que he olvidado algo. I'm glad I'm only losing a few memories. If I lost too many, I wouldn't even know who you are. Eso... You should pick the rest of the objects. I'll lose the memories, but you'll have them in a pendant forever. ¡Wow! ¿Va a perder todos los recuerdos? ¿En serio? ¿O por lo menos una gran parte de ellos? So they should be important to you. Tiene pinta de que es muy en plan estudio Ghibli, sí. They should be parts of your identity you want to be sure to protect. Partes de tu identidad que quieras proteger a toda costa. So think about what these items and what the memories would preserve about you. Let's do smell next. Find an object with a strong odor and that holds a piece of you. Vaya tela. O sea que aquí vamos a coger... Vete a saber.
Unas flores secas. Ancient perfume, sweet. Nothing is ever lost. De momento vamos a mirar más cosas. Sweet wax, honey. How I've tried to save things. Agua de jengibre. Childhood. Too sweet, too old. I always wanted to experience new things. Nothing. I used to see souls everywhere. La sopa, no. Los rábanos, no. Granite, seaside, darkness. This speaks to how my mom loves me. Elegir para el colgante. Honey, wax, baby, waves. I was loved by people I have no memory of. ¿Y aquí también puedo entrar o cómo está el tema? Sí, aquí entonces. Vaya, pues entonces hay que tomar una decisión aquí guapa. El perro flauta este. Tangled nest, sour play. This speaks to how my dad loved me. Elegir para el combate. Esto es bastante profundo, ¿eh? Clue, acid, dust, pulp. How I always wanted to meet these strangers. Salir. Insecto disecado, billete antiguo. O sea, es que no estamos hablando acerca de algo que tenga una fragancia. Puede ser cualquier objeto que figurativamente despliega una fragancia. Buah, pues la verdad es que vamos a elegir algo de aquí. Criatura de cerámica, premio, salir, figura de origami. Faint, damp canyon. A friend gave me this a long time ago. A ver, esto no te... O sea, estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Así que... Nothing. Nada. I collect stories. Bueno, parece que es ser, porque de aquí no hay nada interesante. My bag and Dad's camera. Ready for the great departure. Vale. Pues vamos a elegir... Nothing is ever lost. Buah, no tengo ni idea qué elegir, ¿sabes? Vamos a elegir los... Con sabor a melón y miel. Venga, va, elegir para el colgante. Dos. What did you choose for smell? Un caramelo de mesa. Let's breathe in deep. I remember. These were a present from your friend Pate. It was such a special gift that you wouldn't eat a single one. Oli. But after a while, the candy became as hard as rocks. The candy was meant to give one moment of sugary joy. And you realized, we talked about this, that by trying to save them, they lost their purpose. It might have been better to just enjoy them in the moment. Now touch.
Pick something with a texture you like. Con una textura que te guste. Bueno, volvemos a lo mismo. Algo con una textura que nos guste. Esto es... My hand in my own hand. This speaks to how my mom loves me. un reflejo de cómo me quiere mi madre. Venga, va, vamos a elegir esto. Es que si le damos muchas vueltas, nos quedamos aquí todo el día. Mi huella de la mano. Okay. Put your hand in the hand. Oh, I remember it so well. It's not as bad now, but in the old, not many children live long enough to grow up. We believed if a child could make it to the age of 9, they'd be all right. This print was made of your hand when you turned 9. Your father and I couldn't believe we really had a healthy girl. An old deep fear inside of me finally went away, and we saw you would just keep growing and growing, that everything was going to be okay. No tengo claro si es la madre la que está olvidando las cosas o es ella. Sí, parece ser que es la madre, ¿no? Es la madre la que va olvidando las cosas. Sí, es ella. Yo pensé que por ponerlo nosotros lo olvidábamos nosotros, pero no, es ella la que lo está olvidando. I'm fine. Oye, no es por nada, pero es que es cierto. Lo que acabamos de... Ojo, que eso de los 9 años, de que ella estuviera sana, etcétera, son recuerdos muy profundos, ¿eh? Let's do side neck. Pick something that looks nice. Madre mía. Se va a liar. No sé si es porque lo estoy viendo en el móvil, pero el texto está borroso. Pues no lo sé. A ver lo que dicen los demás. A ver, es como si fuera cómic. La letra es como si fuera cómic, así que entonces tampoco es... Tampoco ayuda mucho. Algo que te parezca bonito a la vista. Unas... Dried mountain flowers. Nothing is ever lost. Venga, esto me parece bonito, pues ahora. So, what did you end up choosing? Your dad used to bring these flowers home from his climbs. Oli. They only grow high up in the mountains. Recuerdos del padre, mal asunto. He was a great climber. He even found us a new source of water. I hope after he would climb less, maybe even retire. But he always wanted to explore, and the only direction to go was up. Maybe the elder is letting you leave out of guilt for what happened to your dad. If someone has the energy to leave, it needs to go somewhere. He fell into the Fitz ravine. Vaya hombre. We never found his body, but doesn't he rest with us at night? Madre mía. Tú fíjate los recuerdos asociados a esas flores. Lo vamos a usar y vamos a borrar esos recuerdos. Muy bestia, ¿eh? Doesn't he appear in our dreams? How can such a human being depart this earth without leaving behind a trace? A trace as strong as the flowers would still have their scent. Darling. Madre mía. Esto es muy duro, ¿eh? I don't want to lose this one. Oh. I can't lose this one. No. Can we put the flowers back, please? Cuanto más fuerte sea el recuerdo, más lo será el colgante. Ya le peten. Thank you. Jolín, es que... Tú imagínate que le dices a la madre, me importa un bledo. No es por nada, pero le estamos causando un Alzheimer aquí acelerado a la madre. De verdad, ¿eh? Es muy... ¡Buah! Muy bestia, ¿eh? Muy bestia. O sea que al final lo que interesa son recuerdos que sean ajenos a la madre, ¿no? Por ejemplo, lo del pit este y no sé qué. Dice, bueno, si eso no... Si eso dejo de recordarlo, me da igual. Yellow avian gesture. I take care of fragile things. Bueno, venga, va. Vamos a elegir esto, porque a ver qué recuerda la madre.
So, what did you end up choosing? Un pájaro origami. I remember your friend Pate made this little bird. Vale, pues mira. Da igual que no lo recuerde esto. You wanted to protect it, keep it like a pet. I thought it wouldn't last long. It's just a bit of folded paper, but you took good care of it. And you'd done it. It was still intact. That was when I started to understand what kind of person you are. You will chaperone these delicate things into the future. Vale, todo tiene un trasfondo, todo tiene un significado figurativo también. O sea, que ojo, ¿eh? ¿Ya está? No, me queda uno, ¿no? For taste, we can eat breakfast and feed some to the burner. Sí, uno calentito. The memory I'll lose is the one we're forming right now. No se acordará de lo que acabamos de hacer. I want you to have it forever. We're standing here. You're having a last taste of home. Now you're protected by lost memories. A gem of home around your neck. This is my only condition for letting you go. You must promise me never to take the pendant off. And never tamper with it. ¿Manipular? Sí, claro. Okay? Then I'm okay with you leaving. I think your camera and bag are still in your room. It's time to gather them up. Bueno. Vámonos. Y te imaginas la pregunta, ¿quién eres? Perdón, pero ¿quién es I've usted? lost so much. Ay, Dios, lo siento. Ay. How could the world ask me to lose you too? Look at us. There we are. There we were. We'll always be right here on this beautiful morning. Esa ha sido buena, amigos. Esa ha sido muy buena. El juego se ha olvidado de lo que es. De lo que viene ahora. Ese ha sido bueno. Inspiración disponible. Abrir diario. I just performed a ritual with my mom. The moment has passed, but I'll record it in these pages for you, for the future. Madre mía. Una última sonrisa antes de irme de casa. Mi madre ha perdido sus recuerdos para proteger mi mente de las enfermedades del mundo exterior. ¿Te imaginas que estamos... que esto... O sea, esto es teoría pura. No tengo ni idea de qué va el juego, ¿eh? Pero te imaginas que esto es un poco en plan... Ellos son como una especie de comuna, viven en una isla y sale y encuentra el mundo exterior. ¿Te imaginas? El futuro escuchará y verá lo mismo que yo. No sobrevivían muchos niños. Mis padres se quedaron más tranquilos cuando cumplí 9 años. Mamá sabía que llevaría hasta el futuro cosas delicadas.
El azúcar de un caramelo nos hace sentir bien en el momento. Al guardarlos, perdieron su propósito original. Pues muy bien. Ritual de despedida, adornos. Vale, recuerdo. ¿Y ahora? Ah, tengo que seleccionar uno. ¿No? Que tengo que seleccionar uno. Ubicar. Vale. Los ubico yo. Ah, vale, pues me queda I con never uno. knew when my mom would share a memory of Dad while cooking, on a walk, with no warning. It knocked the wind out of me. Rituals take this grief and give it a shape and a story. Filling in this journal is a ritual too, but for a loss that hasn't hit us yet. Ok. Madre mía. I've brought tools to record the sights and sounds of this season. I'll start by recording the only place I've ever known. Vale, de momento no podemos agacharse, distancia de enfoque, cambiar filtro. Podemos sacar fotos. Las casas de los pueblos. Public sleep music is a tradition of ours here. When the music ends, the village will begin to wake up. Ok. Aldea de Caro. We have plenty of fresh water here. I wonder if it's more scarce in the outside world. Tiene toda la pinta de que estamos en un... Last night there was a goodbye party here in the plaza. Everyone was so afraid for me. To understand that fear, to understand where I grew up, you have to know the man standing watch over the plaza, Dr. Funio. This is Dr. Funio and his son. The statue isn't as old as it looks. The artist wore it down to give it a feeling of ancientness and the authority that comes with it. Dr. Funio and his son founded Cairo back in 776. They live on through our traditions.
¿Quién fue el doctor Fumio? Haz fotos y graba sonidos para dar con la respuesta. Un instrumento que el doctor Fumio diseñó. Jolín, el There are juego. 3 murals celebrating Dr. Fumio's work. Hombre, sí, podemos correr, sí señor. A wish fell off the tree. I'm not supposed to read them, but it might be good for you to have an example of one. I can go against tradition a little for posterity. Impuesto en la posteridad. Coloca los suficientes recuerdos y desbloquea una inspiración. Me falta uno. Música, poesía esta noche. This is the cafe where my dad used to read his poems. He wrote one for me. Maybe he wrote it for you too. Enfoca un sujeto, dice. Dr. Fumio said the dream sickness was caused by something very powerful. He wasn't able to cure it. Mira la rayuela. Descansa en paz, doctor Fumio. Enfermedad del sueño. Adiós, Caro. Pez volador. Pate's little daydream of leaving this place, of seeing something weird. This is a healing instrument created by Dr. Fumio. It draws on the pure mountain air. Instrumentos sanadores. Oler. Smells like an old man's toes dipped in cinnamon. I had to drink this gross potion last night. Like my pendant, it's supposed to protect my brain. Inspiración disponible. A village that was created as a place to heal. Is that where my instinct to try to help comes from? It's so strange to imagine I'll be shaped by places and people I haven't met yet. So strange to imagine that I might feel at home somewhere else. Sellos y conclusión desbloqueados. Hay 3 murales en homenaje a su trabajo. Vale, aquí hay recuerdos. Y aquí también. Bueno. Vale.
Hay que buscar el otro mural más, ¿no? Ah, mira, está allí. Remembering everything must be painful. Dr. Fumio brought peace to so many people here. Trajo paz a muchas personas. A ver, el juego visualmente es precioso. Eso es indudable. En conmemoración al día que Dr. Fumio curó el trastorno de la percepción temporal. En recuerdo a Augusta Kiel. The elder sought out Dr. Fumio to cure her mother, who was suffering from time misperception. El líder de secta, yo también he pensado lo mismo. Inspiración disponible. Dr. Fumio was an important person, but we also just have a need to put a human face on events that are beyond our control. He may have felt just as scared and helpless as everyone else. Dijo que como poderoso provocó la enfermedad. Sellos y conclusión desbloqueados. Bueno, lo que tú digas. No sé. Un montón de cosas aquí que nos dan. El juego lo cargan con un montón de historias. Que yo entiendo que es para hacerlo más interesante, ¿no? En conmemoración al día que Dr. Fumio curó el exceso de recuerdos. Exceso de recuerdos. Ojo al toto, ¿eh? Exceso de recuerdos. Sí, sí, está claro, de que lo veneran como si fuera un santo, sí. Bueno. Me voy. Mira, 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 qué chulo, tío. Lo dicho, estamos ahí en un monte tibetano o algo de eso, quién sabe. Parece que estoy en el cielo, sí. $710. Karo Village was founded during the modernity. Much later, Dr. Fumio arrived and remade it in his image. A su imagen. El doctor Fumio que al final vamos a encontrar que se fumó aquí a la gente o algo. Coger flores, di que sí. This flower means you're in my thoughts. The morning after the search was called off for Dad,
our doorstep was covered in them. ¿Has cogido la flor? Supongo que sí. O sea, vivimos en la aldea, pero no podemos salir de la aldea, ¿eh? Algo así como en la película El Bosque. Y nos han dado el permiso para salir. Porque el mundo se acaba, o por lo menos esa nueva era va a hacer que se borre, que desaparezca la gente. Parece ser. A que caen gotas de agua. Está cayendo gotas de agua, vale, vale, vale. O sea que nosotros, nuestra intención es la de conseguir recuerdos. Ya de todo guardado. Is it recording? Yes. Okay. How to leave home for my daughter. Find a sacred square of earth. Lay down so you have the dirt at your back. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now, stand. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. Pues muy guay. Buah, visualmente es una maravilla, ¿eh? Es precioso el juego, ¿eh? Luego después te puede gustar más o menos, ¿eh? Puede ser que a lo mejor sea un poco profundo. Un poco o excesivamente profundo. Y tal vez a lo mejor complejo. Y comprendo que a lo mejor te pierdas un poco. Pero bueno, el concepto es el de grabar cosas antes de que desaparezca esa era o el mundo tal y como lo conoce. That day fixed up 3 bikes instead of 1. Tienes que elegir montar una bici y dejar el carro atrás. Tomarte un momento más. Vamos a dar una vuelta aquí. A ver qué hay. Aquí. No hay nada. Soy un blogger, sí. Soy un youtuber. Le pega, le pega. ¿Amarilla, azul o rosa? Lo siento, pero aquí voy a elegir la azul porque me encanta el azul. Bueno, pues de momento, no sé vosotros, pero es lo que estaba comentando hace un momento. El juego puedo comprender que no sea para todo el mundo. Visualmente es muy bonito. Es muy profundo, es muy profundo. Y la parte de la pérdida de los recuerdos, ¡buah! Nos lo hemos tomado un poquito a risas, pero me ha parecido muy fuerte, ¿eh? Me ha dado penita por la madre, ¿eh? El sacrificio que tenía que hacer. Muy bien,
Montar. Mola. Ahora vamos a ir más rápidos. ¿Ve? Aparcamiento de bicis. Buah, tío, se ve. Esto es una pasada, ¿eh? O sea, es que esto es brutal, tío. Qué maravilla. A ver. Es precioso, tío. Me voy a hinchar aquí a hacer fotos. Ah, que no veo. Una foto a mi bici. Saliendo de casa. Vámonos, robot. Tenemos campanita y todo, tío. Qué grande. Y ahora empieza el juego, ¿eh? Ojo al gato. Ya que no parece que no me afecta tanto la luz del sol, vamos a hacerle fotos directas al sol. Postal de las islas de Azen. Lo cojo todo. Postal del Valle Tien. Anverso, no te molestes en intentar visitar la aldea de Caro. No es esa clase de sitio. Ha sido tremendamente complicado encontrar la aldea, pero si realmente lo necesitas, de algún modo la encontrarás. Solo quería avisarte de que me quedo aquí. Esta estación solo puede acabar con violencia. Es demasiado alegre y animada. Cuídate, Cowboy. Me parece que las otras no las he leído. I can see in these letters that the outside world has extremes of beauty and tragedy beyond anything I've known. Es como si la gente hubiera desaparecido, ¿no?
¿Por qué? Querida Isdel, me sorprendería que recibieras esta carta. El mundo se ha convertido en una criatura inquieta que se revuelve en la cama, aún con los ojos cerrados. Me he fijado en lo primero que hacen los soldados es quitarle la ropa a la gente. Una pequeña humillación que da lugar a todo lo demás. Ojalá te hubiese querido mejor cuando el mundo aún lo permitía. Con cariño, Odell. You're right. The letter never made it. The season before this one, the war, seems so horrible. La estación de la guerra, ¿eh? Inspiración disponible. Claro, en base a las cosas que vamos recogiendo podemos hacer como una especie de introspectiva. ¿Qué hay ahí? No sé qué es eso, parece un nido, ¿no? Ah, dibujar y todo, qué crack. O sea, hacemos de todo aquí. Hacemos fotos, grabamos sonidos y dibujamos. Pues muy bonito. Está claro de que si no paras por aquí no vas a recoger estas cosas, ¿eh? Año 704. 215. Importación, exportación, telas, té de hierbas, raíces, flores, semillas. Las rutas comerciales están cortadas. Ahora Caro va a parecer incluso más pequeño. Traders used to come to the outskirts of the village. The war put an end to this. Creo que la guerra hizo mucho daño, ¿eh? Entrega esta carta al doctor Fumio. Padezco exceso de recuerdos, pero no puedo ir hasta la aldea para tratarlo. Si es tan amable, quisiera que me enseñase por correspondencia cómo curar esta enfermedad. Soy incapaz de olvidar. Ahora me doy cuenta de lo importante que es liberar espacio mental. Dígame qué hacer, por favor. Dígame cómo olvidar. Entrega esta carta al doctor Fumio. Tú fíjate, la gente quiere olvidar cosas pasadas, dolores. Dr. Fumio roamed the land curing people. It must have been hard when he wasn't around anymore, especially for people who couldn't travel to the village. Querido Cornelius, le he estado dando vueltas y tenía que decirlo. El nombre que has elegido para el bebé no puede ser peor. Por favor, recapacita. Espero que recibas a tiempo esta carta. Un abrazo. ¿Excesos de recuerdos puede ser también envejecer? Bueno, según se mire, ¿no? That poor baby. Según se mire, ¿no? Yo pienso que se refiere más al hecho de recordar traumas. Los traumas del pasado. Vale, pues entonces en teoría ya no hay nada más por aquí. Bueno, vamos a hacer el tema este, porque si no me va a estar todo el rato...
Lejos de cara. Yo creo que la primera la foto esta. Luego después, por supuesto, esta. Y ahora esta misma. Y una de estas cartas. Podría ser. Yo qué sé. Las he elegido al azar casi, ¿eh? Pero bueno, sobre todo las fotos sí I feel que... nourished in these sights by the unfamiliarity of it all. These means of connection, long in disuse, are certainly telling me something about the world. Will they be used again in the next season? Los medios de comunicación, se está refiriendo a las cartas. Estaba yo pensando, ¿dirá lo mismo dependiendo lo que pongas? Pues puede ser que a lo mejor, si no pones ninguna carta, diga una cosa distinta. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, vámonos. Si te chocas. ¡Eh! Aquí que estamos un poquito más cerca, vamos a hacer una foto. From the village, these cranes look like little creatures, grazing. I had no idea how huge they are. Jolín. Madre mía, es que está muy bien hecho el juego. O sea, en este sentido, visualmente es una maravilla. I heard that village was abandoned because of a mind disease. Not every community had someone like Dr. Fumio to perform cures. Lleva esto súper abandonado de tiempo, ¿eh? I heard at some point the tides got less predictable. Places flooded that never had before. Transporte por tierra y mar, año 543. A crane to move materials around. The things that used to be possible. Pues es una cabra, tío. En este momento que le vamos a hacer una foto.
La cabra me ha salido mal. We learned about old technology in school, but not much about animals. Eso es. What are these strange goat-like creatures? Are they simply goats? ¿Qué son estas criaturas semejantes a cabras? ¿Serán cabras? Ay, qué grande. Pues mira. Estará súper feliz la cabra, ¿eh? Aquí. My first time petting an animal. I think it went pretty well. Anda. Se deja tocar. El tiempo que llevará aquí, ¿eh? Suena un montón de cabras. Un rebaño entero. Ah, mira que hay otra ahí. Ah, esto es... That time it felt off. I guess I had beginner's luck before. La primera vez. Algo no encajaba, dice. Okay, now I got it back. I'm in control. I can easily pet certain four-legged animals. Ah, está bien. A ver a dónde nos lleva esto. I cycled through landscapes, seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. Yo que me estaba deteniendo para hacer una foto, pero resulta que era una cinemática. O sea, era un momento de carga. De un paso a otro escenario. Bueno, chicos. De momento, ¿qué tal? ¿Os está gustando? Pregunta seria. ¿O es demasiado profundo? On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. El largo viaje, the longest journey. No se ve un pico. No puede ir por ahí.
When a season turns, the reasons behind things might disappear. But the engine may survive. The power is not lost. It's just buried a little. No parece que podamos entrar aquí, ¿eh? Esos son autopistas, chicos. Sí. Esto tiene toda la pinta de que... Párate, párate. Someone was out here alone. No funciona nada, los cables están cortados. Odio esta estación. One melody is like me out here alone. I can't really live like this. I have a feeling they use these music boxes to fall asleep. Two voices is like me and my mom. We can survive, but eventually you need more. Three voices is complex as life is supposed to be. I could listen forever. Una voz, un cantar, no puede durar sola en el mundo. Dos voces, melodía y armonía, permiten sobrevivir algo más. Tres voces, una comunidad, una estación, pueden resistir toda una estación. They kept themselves company with music.
Pensaba que había que ponerlas, activarlas a las 3, darle las cuerdas a las 3 y luego después grabar. Pero no, se ve que no. Digo, por si decía una cosa distinta, pero no. He conocido al conductor de un grupo que está formando una comunidad. Me voy con él. Me despido de este solitario lugar. Digo adiós a esta estación. Looks like they made it out of here. But what is this group? In the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it, Poli. ready to note down anything that seemed important. Con cascos y todo, súper modernos. Esos cascos son súper modernos, ¿eh? Let's set the scene for the listener. Whoever that might be. This is the elder speaking. We're sitting in the plaza, saying goodbye to a dear soul. We're here to see if there's anything useful in my mind that could help you on your trip. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Like a big, old, haunted library. When I die, this library will burn down. But which book should we check out first? I don't have all the answers, but I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. ¿Algún otro consejo para mi viaje? It's okay not to understand everything right away. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it, but as long as you're there to witness it, to take it down in your journey, you and others to come will someday take the time to make sense of it all. ¿Cómo puede ayudarme su historia? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Cómo se convirtió en la anciana? Envejeciendo. If you must know. You can call me Frank, or Elder, or the Elder, or Elder Frank. You know, whatever. I don't care. I was born on the ocean. My mother and father worked on a cruise ship, the short-lived but glorious water floating cities. Most won their independence by the time I was born. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. Pleasure boats with a radical political program. How nice. The golden age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. She was the ship's philosopher. My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death. We had to get the most out of every object and watt of energy. Hábleme de su madre, hábleme de su padre. He struggled against waste and entropy. It was a never-ending puzzle of inputs and outputs. The waste of one system could be the source material for another. It was stressful work. Un saludo, Lapa, gracias por pasarte. I remember one time asking him what the trouble was. He said, I'm trying to create a system that is more efficient than the human, which had millions of years to evolve and still has vestigial organs, and dies if it doesn't have water for 3 days. His name was Merritt Kale. I loved the way the ship would tilt and roll with the wave, especially as I fell asleep. It was, picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too.
wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, there were 2 dance halls, a large, elegant one and another one. A lot of my firsts were down there. My first dance, my first kiss, and so forth. ¿Cuándo se fue del barco? Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Ah, o sea que ella vivía, no hacía a pie. Repúblicas del agua. O sea, siempre estaba en el barco. Muy curioso, ¿eh? Took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out, but they knew, I guess. ¿Qué creía que estaba ocurriendo? Even as things got bad, I couldn't imagine the changes were permanent. It's easy now to look back and say, the internationalism of the golden season was violently breaking down. You can be naive about all kinds of things, but not. Most of my life has been spent in isolated communities, and the one moment I was in the wild world, you couldn't pick a more chaotic time. And we had been warned this season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we saw beauty shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. We just thought, well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. ¿Qué es la región prismática? A kingdom of art and science. They got rich during the golden season. Everything that made them beloved before the wealth came. Passionate, uncompromising, self-obsessed, made them unbearable once they had power. Artists make terrible kings. Are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. Okay, so conditions in the camp were getting worse. My mom got lost in thought for long periods of time. She'd be completely still for hours, days. We realized she caught, well, now we call it time misperception disorder. It's when you lose your ability to tell how much time is passing. A minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. We don't know exactly. Contagiarse como si fuera un virus. Our consciousness is delicate. There are minerals and sounds that can adjust it. Dr. Fumio's greatest fear was that someone would use this as a weapon. We heard about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. I decided to go find him. I found out his name was Dr. Fumio, and he traveled with his son Lucio. People talked about him like he was a god. I described my mom's condition to Dr. Fumio. He said there was no cure yet, but there was a village high in the mountains. He thought it was high enough he'd have a better chance at treatment. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. He invited me to join them in going to the village. But I wanted to go back and get my parents and bring them with me. Yes, our Caro village. People thought it had been destroyed, or was a myth. But Lucio had a vision which showed us how to get here. I packed my things and got ready to leave the next morning. That night, my mom came to me in a dream. She was standing in a field of flowers. I'd grown since I last saw her. We were the same height. She pressed a finger hard into my palm. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. I knew no matter what I did, I'd never see my parents again. In the morning, I told Dr. Fumio I would follow him to Caro village. The next few weeks were very physically tiring, hiking, climbing. And when we found the village, building, planting, cleaning, Fumio brought sick people from all over the world, and they got better. The treatments worked. Everyone was healing. So why couldn't I? One day, we got word the war was over. We never found out how it ended. It was like peace just swept over the earth in a split second.
There was a party in the plaza to celebrate the end of the war, but I couldn't bring myself to go. Yes, it was over, but it had taken my home, my family. That night, as I was falling asleep, I felt the bed tilt and sway gently, as if it was being tossed on the waves of the ocean. As if I was back in my bedroom on the ship. As if I was back in my mother's arms, being rocked gently to sleep. I knew I was finally home. And nothing could hurt me. Wow. Muy chulo, muy chulo. La conversación y la historia de la anciana. Y el problema es, bueno, el problema, por desgracia, este tipo de historias están basadas en hechos reales. Sabemos perfectamente que las guerras es lo que traen, destrucción completa. Si es un cambio I completo. imagined coming upon a place as hidden and singular as my own village. Eventually, I found myself circling a valley, looking for a way in. Valley. Sí, claro, y carreteras. Es que, por una parte, o una de dos, o es un mundo muy semejante al que nosotros tenemos inventado para el juego, o es que el mundo que nosotros conocemos se ha extinguido y esto es los retazos de un futuro, de un hipotético futuro. Oye, pues, no sé. Esto hace que sea interesante, sea interesante saber qué es lo que está pasando y qué es lo que qué es ese cambio de estación de la que tanto hablan. ¿Hay una presa delante? Es posible. No se ve nada. No se ve nada. Muy chulo, de verdad, muy chulo. Pues nada, jóvenes, lo dicho. Espero que os esté gustando. Para aquellos que estáis en estos momentos en directo, muchísimas gracias por haberme acompañado durante este directo. La verdad es que, lo he dicho, el juego visualmente es una auténtica belleza. Y aunque es lento y profundo, creo que vale la pena seguir jugando para así desvelar por qué razón tenemos que salir, por qué razón tenemos que grabar absolutamente todo, guardar todos esos recuerdos y qué significa ese cambio de estación. Así que nada, si va todo bien, en principio mañana seguiremos jugando en directo por la tarde, chicos. Pues lo dicho, ha sido un placer, chicos. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar para aquellos que están en YouTube. Recordad darle un pequeño like, suscribiros y un saludo para todos los que estáis en estos momentos en directo y que me habéis acompañado. Miaus, El Apa, Horus, gracias chicos por pasaros por aquí y por tener tanta paciencia con el servidor. Ser muy felices, descansar, buenas noches y hasta más ver.